Acapulco Resort. Ay, ka boss. Shoutout din ko sa akong mga kaliwat, mga Sinisa family. Thank you, sir. Thank you. Hello everyone. Welcome to Acapulco Resort. If you wish to experience unsa nga mo ambience diri nga gi-offer, you can come by anytime. Open ta from 8 a.m. to 8 p.m. Entrance Nindot kayo. Hello. Nauro ka no? Di ba? Wow. Pinana kanindot dire guys. Wow. Tanawa ilang pool. Tanawa ang view. Disregard na ang dagom sa likod kay murag mubundak na din yung ulan ron. It's about to rain. Tanawa guys. Tree kaya lang pool. Kuya, mura ba katong Pirates of Caribbean? Kuya. Are you ready? Good day guys. Good news. Nakapagkaroon sa isa sa mga pinagahay na beach resorts diri sa Toledo, which is Acapulco Resort Hotel and Restaurant. So man nilang main entrance. Entrance pandaan, nindot nila entrance oh. So muna yung mga staff nila. Nasa busing. Shout out boss, shout out kay Great. Wala naman may ka-great, sir. Muna si boss na nagpasod na ko buutan, accommodating kay guys. Sir, dito sa kondo, may cross ba? Nakay Great. Wala sa ka-great, sir. Sorry sa ko Great. Great, sir. Ikaw boss. Shoutout din ko sa akong mga kaliwat, mga Sinisa family. Thank you, sir. Okay, amping. Salamat. So motong staff nila guys no. Accommodating kila mga staff there. And then nako checking space. So muna siya. Acapulco Resort. Medyo kaulan ra ba karon guys. So mo nilang waiting area or lobby nila. Linot ka sa design. So, dili lang payment. Muna ang information bali. So, muna yung staff. Si Ma'am Cristel. Hi, O sir. si Ma'am Sinisa. Mary. Ma'am Cristel, thank you so much na imo kong gikuan. Accepting my Ma'am, naka-greet ma'am. Invite nimo ato mga viewers na manhidri kay nindot kay inyong resort. As in, promise. Thank you. Hello everyone. Welcome to Acapulco Resort. If you wish to experience unsa nga mo ambience diri nga gi-offer, you can come by anytime. Open ta from 8 a.m. to 8 p.m. Entrance fee is 200 pesos. And then for the kids is 100. Nice. Then we do not allow any foods from outside. However, we do have a restaurant just in case you want to order any foods. We have fresh seafoods, open ta daily until 9 in the evening. Perfect, ma'am. Yes, sir. Salamat yan. We also have hotel rooms if they okay. wish to inquire Mag-overnight about na. if they wish to stay here.
Ang atong check-in time is 2 p.m., check-out is 12 noon, and then ang atong rates is maka-inquire sila sa atong FB page, Acapulco Resort and Suites. Naka-greet ma'am? Yung Wala family na, niyo or okay. kuan? Wala na, okay ra. Sige. Kami Miss Mary, naka-greet. Perfectly said kayo. Ikaw ma'am? Wala ra, sir. Yes, Sige ma'am. sir. Tiyo kung saan Sige, ako sir. direct yung rog, na-overwhelmed ko. Okay, Salamat. sir. Si Sige, Ma'am sir. Crystal again, very friendly and accommodating guys. Promise. Thank you, thank you. So, padayon ta guys, no? Mo si Ma'am Crystal. Big shout out to her kay na-approve atong request na mag-vlog ta diri, which is thankful kita. Kay nindot jud kay diri, promise. Kani mo ni ang mo na ang first naka-catch sa akong attention, nindot jud kay ilahang naoro ko na ng pan. Toy katuyok. Tanaw ilang fish pond, mura og swimming pool. Si nindot kayo. Hello. So lahi siya na klase murag gula. Ah, okay. So salt this salt the fish. Okay, so explore na tong area kay dako jud king area diri guys. Ana kaninot diri kay na sila para sa kids, especially families kay most cases dagan mga families magani diri para mag-relax, and this is the perfect place guys. Tanaw ro gano. Di ba? Wow. Nag-ulan gamay guys. So rain or shine man tawag lima. So mo na yung wow. Mo na yung view sa ilang beach. Wow, nindutay. Balik ka driving. Nasa lay pool. Yan kadua. So sa mga kids, diri pwede rin magdula mga kids diri. Hello. So nasa lay pool. Ano yung pool nilang giingon? Lindot kayong area guys. Busing. Grabe dyan yung resort. Hasta ninduta dyan. Binuang. Oye, sir. Sundalan. So ano ilang pool guys. Pinana ka nindot dito guys. Wow. Tanawa ilang pool. So dili kung manhi mo diri guys, dili lang sa beach no. So napo say pool, which is you have two options. Lindot kinang pool guys oh. So kung gusto mo bugnaw na pool, gusto mo beach, pwede mo speakers. Tanawang area, unsa ka massive ang ilang area nila. You have enough time jud, as in a lot of time to relax, to unwind. Tanawang view. Disregard na ang dagom sa likod kay murag mubundak na din yung ulan ron. It's about to rain.
So diri lahi po yung view diri. Lindot yung view diri oh. Toyo Kaspikas. Shout out ka boss. Oh. Shout out sa sita. Ha? Shout out sa kwan ang aming miga. Sa mga amigo, ikonsulti. At kwan Mandawi. Mandawi ka boss? Oh, dulo ta lapu-lapu monggo. Sa ka mulingi dire nindot sa kang view. So spending time with your family here is sulit kayo. Nawa guys, cuy kayo lang pool. So far no, so far kani pa na pool may murag nindot kaya ako nakita diri sa Toledo. Dako jud kilang area guys. Naps lang ba boat kita. Boss mo tuyok na dia or wala na dia? Ang kanang likod anang barko-barko? Ah, sige salamat boss ha. Na di agyanan diri so tanaw na to. Oh. Kuya, mura ba katong Pirates of Caribbean? Kuya. Be, nang pahagyanan dire be. Ah, okay. Ah, so oh, na aja deh. Dako di kayo lang area dire guys, as in super. And makaingon di ka na safe ilang lugar kay gated siya. And then makita mo di ba na si Manong ganina, si Kuya nagbantay sa kuan. Okay, Lost Island. Sorry, Lost Island. Wow. Shout out. Pindot silang ko ano. Compare na sa murasag ka ng Disneyland lang sa mga TV bro. Sulit kayo dito guys, nindot kayo. Overwhelming kayo ang experience dito sa first time ka man eh. And for sure dili ni sa boring if ever mag balik-balik ka dito. And this is the dining area, ilang restaurant. Nawa guys, inana kanindo. Wow. Nindot kayong ambience nila. Wow. Once again, salamat kay Ma'am Cristel for allowing us na maka-vlog. It is such an honor. Kay grabe di kaninot yung resort diri.
guys, gabi na overwhelmed you guys. So I can't find the words to describe, bro. Hot ba na ko words? Wow. Acapulco, mi amor. Induta gitu. Hello. Amoy great boss, amoy shout out. Pindot kayo yung resort, promise. Okay, great ya. Ikaw. Shoutout sa Victoria family from Alaginsan. Shoutout sa Acapulco, Ari mo diri. Indot kay diri. Tinuod nyo na guys, nindot yung Acapulco, promise. Salamat, salamat. Okay, kinisa yung kauban. Dilago. Ulawon kinisa guys, pasensya, ulawon kayo. Napay isa. Amazing yung staff diri guys. Sa mga tisoy guwapo diya. Guwapo lang yung mga waiter diri. Inana kanino diri guys no, ilang staff kay friendly, accommodating. So anihin na mo diri, Acapulco. Salamat guys, salamat, amping. Mo to sila no, grabe. Kung manhi ka diri, murag kuyog ni mga family kay inana sila ka friendly. Dili bitaw ka ng unlike sa ubang resorts, but not all kanang mas stress bitaw ka kay imbis mag-relax ka pag-abot nimo sa resort kay isnabera kayo ang mga staff. But once again, not all samot ka imbis mag-relax ka, mas stress ka. Dagan ako no. Dagan na sila kadulo. So mo na ang gamit kay guys oh. Nanago lagi sila. Na mo shout out ya. Te, unsay masulti sa Acapulco kay so far nindot kay Acapulco. Ay mo kaula bisiyar ta, kamo. Ano ulaw man sila. Ito guys, nindot kay Acapulco guys. So far makita man nimo sila bisag naulaw pero they're enjoying. Relaxing kayo, nag-unwind, dili sila stress tanawon, bibo kayo, di ba? So muna nakanindot diri sa Acapulco guys. Wala jud ka stress diri. So relaxing. Mo to no, actually na-cut na to kay nangahi sila sa tong YouTube channel. Kay nalingaw sila. And I think natuyok na matanan. Once again, mo nilang waiting area. Lindot kayo. Basta moro dyan guys. Kumuhanin mo diri, mawala yung stress. And then accommodating kayong staff nila. Mura kag sa extension sa balay. Nakalay lang is na beach, na pool, na food. But overall, lindot di kay siya. Ako lang honestly kung gasto ko, diretso ko padung sa Acapulco Resort. Thank you so much for watching guys, and salamat once again sa mga nag-support, mga new subscribers. Thank you so much. Amping sa tanan. Ciao. Guys, so tagbalik no kay yung mismo ulit unta ako, and then gitawag ko ni Ma'am Cristel kay naado sa gi-prepare para sa aqua. So grabe, wow, expect ani. This is first time. So muta na rin. Morning gi ko ni Ma'am Cristel. What do you expect? Oh, naka-greet sir? Yes, great ko sa ko family Oh, from Leyte. invite mo sila diri sir kay as in overwhelmed ko diri. Wow, expect na nani kanindot. Way binuang niya ko Ari dito na locate sa Barangay Toledo sa Ibu atong resort Acapulco Resort. Ari na Sir guys. Mark. Na mo na si Sir Mark guys.
Kanila mga staff nila, kuan kayo, accommodating, and way problema. Ano sir? Ito. Thank you kaya. Ito lang niya sabi mong WhatsApp. Sige, sige. Putlon sana ako ni guys ha. O ara, kalami. Halo-halo. Ma'am Cristel, salamat kayo. We expect ani. I will appreciate the gesture. Thank you so much. Kaon so guys. Acapulco Resort, you are simply the best. I have personally witnessed the kindness and friendliness of your staff. What your staff showed me simply shows that you value your customers. What are you waiting for? Visit Acapulco Resort now. For inquiries, you can visit their Facebook page at Acapulco Resort and Suites. Are you ready?